Kristos kufati isa yookaan alatti isaati kan inni raajii kun dubbata. Isa nan arge raajonni macaafa qulqulluu keenya keessa raajonni yeroo hundumaa Yesuusin amantiidhaan fuulleetti arganii amananii fudhataniiru. Kanaaf jireenya bara baraa keessa qooda qabu jiru. Raajonni fakkeenyaaf Isaayyaas yoo fudhatanii ilaaltan ituu Yesuus dhalachuu isaa ijaan hin argin akka inni madaa'u akka inni nuuf jedhee tumamu akka lameessaa caccabu akka inni isaa dhangala'u argee akkana jedhe nuti madaa'u isaatiin madaan keenya fayyeera jedhe amin jetta. Kanaaf Isaayyaas ganaa utuu Yesuus fooniin mul'atee hin dhalatin maal godhe raajiidhaan arge mul'atan gamatti arge. Kanaaf madaa'u isaatiin madaan keenya fayyeera jedhe. Mee harka kee ol qabi madaa isaatiin madaan koo fayyeera jedhe. Kayyoo seexanaa inni guddaan maayini? የሰይጣን ዓላማው ትልቁ ዓላማው ምንድነው? ለማጅራ ከሰ ጅሩት ገለገላቲ ካዮ ሰይጣን አንድ ጉዳን ሳማስ ትባካታ ያሊ ካዮ ሰይጣን እንደ ጉዳን ተቆ ኢየሱስ ሆኒ አከሂን ሙለኔ ቱረ አንደኛ ኢየሱስ በስጋ እንዳይገለጥ እንዳይወለድ ነው የሰይጣን ዓላማው። አንደኛ ኢየሱስ በስጋ እንዳይገለጥ እንዳይወለድ ነው። ለምን ኢየሱስ በስጋ ተወለደ ማለት የሰይጣን ኃይል ሁሉ የሰይጣን ጉልበት ሁሉ የሰይጣን ስልጣን ሁሉ ይገለበጣል። አሜን ባለሚን ከዘሮን ጅሮ ያመሰለኝ ማውቱና ጅራጅራ ዛሬ በኢየሱስ ስም የሚገለበጥ ነገር ይገለበጣል። ከሕይወታችሁ ላይ ከነገራችሁ ላይ ከስራችሁ ላይ ከመስሪያ ቤታችሁ ላይ የሚገለበጥ ነገር ይገለበጣል። ሃሌሉያ እዚ ኢየሱስ ሞያ ለራስ ያተካ ከበላ መስለ ኢየሱስ ሞያ ያመነ ኢየሱስ ሞያ ማና ከስራክሱ አንቱ ተሰንተርገ ቢፈደዳት ይርባከስ ነው ነማስከስ ነው ሺሱ ክቢ ከሳ ከስጀም ማቲ ከከንጀም ብያ ማቲ ከከንጀም ዱኩባ ከንትደደቡ ከደቡ ገመቹ ነጋ ከንጀም ከነማ ከነሲተልማ አራጀ ከበ ተራጋ ያለራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሞያ ኢየሱስ ሞኤራ ሞኤራ 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 ኢየሱስ ሞኤራ አሜን አጋገለገልሽ ሞኤራ ቱባስ ኢንጂፈንቴ ሞኤራ አርፊዱዋ ጨብሰ ሞኤራ ሲያተቀደበልት ኢየሱስ ሞኤራ 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 ለምን አንደሩለት ከነማ አከት እንድንበል በርበር ሲል ይሄንን እንድትይዋራ እንድትናገር አይፈልግም። የሰይጣን ዓላማው ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንዳይገለጥ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን የምናገኘው ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ከአንድ ጀምሮ ስታነቡ ታገኛታላችሁ። ሴራው ማባቆና ሶዶም የሰደቶ ኮካሰን ይወላልተን ኢየሱስ እንደ ይሁዳ ኬሳ ቶርቤለር በዱበደንቶ እንደ ይሁዳ ኬሳ አከዳለ ይሁዳ ጀቹን ማጀቹና ማጀቹን አሳባታ ነው ማለት ነው። አያችሁ አይበንተ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። ይሁዳ ጀቹን ገለተ ጀቹን ይሁዳ ጀቹን ገለተ ጀቹን ዳ ከላ ይሁዳ ጀቹን ምስጋና ማለት ነው። ነዱ ከጀቱ ይሁዳ ጀቹን ገለተ ጀቹን ከላ ኢየሱስ ሰኚ ይሁዳ ኬሳ ፎኒን አከሙለቱ ዋዳን ገለመ ዮካን ከፉን ገለመ ከነራ ከንከ ይሁዳን ኢጆሌ ቀባ ኢጆሌን ኩን ኢጆሌ ዲራ ቀባ ቱረ ኢላላ ሆጂ ሰይጣና ኢጆሌን ኩን ኢጆሌ ይሁዳ ሰኚ ይሁዳ ኬሳ ኢየሱስ አከሙለቱ አባ ሂሩት ወንደ መመዳውት ወንደ በሳቲን ቀብ ሼው ከነዱበር በደንገር ጋር ሆት ደርባ ኢጆሌ
inni angafaa in fuudhee jallaa waan ta'eef Waaqayyo in ajjeese jedhe. Jalloota eenyutu ajjeese? Natti maa? Nama jala kee jiru qabeetti jallootatti hin hinaafini gatiin isaanii harka Waaqayyo jiraan haaliin. Faarfannaa tokko akkasii dhaabaa faarfatan beeku. Jallootatti guyyaa toluu kanaa eegu. Kan ittiin beeku dhufe. Yesuus gooftaa. Amiin jettanii? Jalloota gaaf tokko akka jedhe yoo. Ani jallootuma kana ilaalee baay'een gaddee baay'een aaree jedhe baay'een weennee jedhe. Kan isaanii kormi isaanii yoo obomsee irri mo'aa in aluwe. Kan keenya kan qajeelotaa in gatatuwe. Isaan bifa tolanii deemuwe. Yoo nyaatanitti tolaa yoo uffatanitti tolaa. Kan keenya immoo qorumsa irratti qorumsaa in gungume. Daawwitis gaaf tokko gungumeera. Waaqayyo lafaa akka jedheen gaaf tokko dhiisee jallootatti hin aarin waan isaan hamaa godhanii karaa isaanii wal qixxeeffataniif itti hin haafin isaan akka margamisee dafanii coollaganii goganii badduun isaanii ba'a. Ati garuu qajeelummaa qabaat qajeelonni immoo akka mukameetti biqila hin tolu. Iyyi si ata kamee. Namni qajeelan maal ta'a? Biqila tola. Akkam akka mukameetiiti. Meetii beektu waan ta'e. Amaariffaan ዘንባባ ሰጅረም ዘንባባ በባህሩ ክረምትም በጋም ደስ እንዳለው ነው የሚኖረው። ለምን መሰላችሁ? በውስጡ የሚያከማቸው ውሃ በጣም ብዙ ውሃ አለው። ዘንባባ አይደርቅም። ሜቲንጎ ቦና ሲትቶላ ጋነ ሲትቶላ ጋነ እንትሮ ቦና ሞጋ ሙክቲ ባላር ጫበቱ እንዲሞ እንቱ በለ ታዲያ ቢቂለ ቶላዴ አይ ክርስቶስ አብሻንጀ ሲንተሪማ በረጀሎኒ ጋር ትጎረ ወንዳን በረጀሎኒ ትኩን በረጀሎኒ ትጀም ሰረደባን ዋቀዮ ሲከሳ ዋካራ አትጀም ሰከ ተጎፍታ አትጀም ሰከ ተጎፍታ አትታርካም ዚከ ተጎፍታ እይሰተ ቋመን አጀሪካ እትፉፍታ በይተፉ ፈዳ አንዳንድ ጊዜ ክፉ ሰዎችን አትያትከና ጠማማ ሰዎችን አትያትከና utumattilaaltu jaatti tokkotu dalaga jaallatu dalaga ishee durii dalaga beektuudha biyya kana jira akka biyya keenyaatti kabaroo doonii ani hin danda'u na kuffisaasitti ani hin ijoolleen sirba aadaa itti akkas jettu iyyuu qooda isaanii bu'een sammuu naanna yoon faarfadhe duwwaanatti kawanaa nan joon jessus innaa gaaf tokko ammatuma dalaganiitiyyuu gooftaa fudhatan ana sana reewwan geelli biyya keessa gala gooftaa fudhataniitu manatti dalagaa baraqanu ateetee kan jedhamu jira akka aadaatti gawaan meeqatu jira si keessan galu dalaga kana shop jedhani dalagu jaartiin uta dhaabatanii dhala ifatame jedhan tika utuma dalagu ifatame jedhan dinde fakkaata sadaffaatti immoo ifata jedhani ifatame dhaatu mana qadiitti galan maali naannoo isaan bira dhaabbatan sun yeroo sanaaf humni isaan richeetti gochuuf yookaan ofirraa dhiibuudhaaf hin dandeenye የሰይጣን ዓላማ ምንድን ነው? በውስጥ ያለውን ነገር በውስጥ ያለው መልካም ነገር እንዳታወጣ በውስጥ ያለው መልካም ነገር ወጥቶ ሀገር እንዳያድን ሀገር እንዳይፈውስ ሀገር እንዳይባርክ ይፈልጋል። ዛሬ ግን በኢየሱስም ከላይ ላይ ይሰበራል። ከናቢ ዋቀዮ ጀላታ ነነች የሰዳል ለማፋሳ ኩማ ከና አባኑ ፈዩዳ ለቂቴለ ilmi obboleessi kee fuudhee utuu mucaan godhati waan do'eef dhaqeeti haadha manaa sabira geetii mucaarraa godhadhuti maqaa mucaa sanaa immoo maqaa obboleessa keessa do'ee kanaatiin waamsisee obboleessi isaanii lammaffaan bira ga'ee haadha manaa isaa sana bira gaafa ga'u mucaan sun jallina yaadee dhammas jallootaaf waaqayyo gatii isaanii kenna iyyitti amaan ta'u jallootaaf waaqayyo gatii isaanii sabab kenna amma bira ga'e gaafa bira ga'ee jedhu akkas jedha sammuu isaan mucaan kun yoo ishee dhalate maqaa koo waan waamamne ishee bira ga'ee ka'eetu egaa macaafa waan ta'eef sin dubbifachuu dandeessu yeroo ammaa boqonnaa 38 sanyii lafatti dhangalaasee biraa deeme መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር አየና ረገመው፣ እሱም ሞተ። ሁለተኛው ምን ያደረገ ሞተ። ሶስተኛው ምን ያደረገ ሞተ።
deebiste ኢየሱስ akka idda Yihuudaa keessa dhufu goote macaafichi dhugaa sinii ba'a achirratti yeroo qomba'u kana kan godhe maal ኢየሱስ akka fooniin hin mul'anneef idda Yihuudaa kutuu barbaade ኢየሱስ garuu ni itti fufeera inni idda kee kutuu dhaloota kutuu barbaadu sanyii kee balleessuu barbaadu maatii kee balleessuu barbaadu qomoo eebbaa kan hin taane kutuu kan barbaadu ganama kana sirraa haacitu ganama kana sirraa haacitu Majara keessa jiru laalaa masirritti nagaan siifatu naadhaani maasiriin jedhe nagaa maaliin jira booda ulfinni waaqayyo fata inni lammaffaa kaayyoon seexanni barbaadu inni guddaan የሰይጣን ዓላማ ሁለተኛው ማርቆቹ barbaade ወደተን erga ኢየሱስ Majos afuk ajaadu kesujuran desu Zakarias kudan tokkokan afuritir befujuran desu sagale sifilaju Yesus Kristus erga fori mullate mo isu yeroni sanga inutunno jisa inojjetin ajjesu barbaade ሁለተኛው መገለጥ እንዳይፈልግ ይከለክል ነበር ኢየሱስ ቢብሎ ተገለጠ ሁለተኛ ከተገለጠ በኋላ ደግሞ ኢየሱስ ያለ ጊዜ ሊገል ይፈልግ ነበር ይላል በሄሮድስ ተጠቅሟል የሄሮድስ መንፈስ በኢየሱስም ዛሬ ከፉሪ ምድር የተገለበጠ ይሁን ኢየሱስ እንዳይሰበክ የሚያደርግ የሄሮድስ መንፈስ ዛሬ ከፉሪ ምድር ላይ በኢየሱስም የተገለበጠ ይሁን ጀቱን እንዲያልቁትና ተልብጫለሁ ከፉሪ ምድር በሉ ኢየሱስ እንዳይሰበክ ኢየሱስ እንዳይታይ የሚያደርገው በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ይገለባል የሄሮድስ መንፈስ በሉ እያሳደደ ነው ማጎሪያ ዋጂባሴ ሰይጣን ሄሮድስ ከሰሩፈቶ ይጆለ ወጋ ለማቲ ገዲ አከዋጅረ ከቲ ዋመኒ ማነሞቱማ ከቲ ዋመኒ ቀለማን ጎዲየ ማርደናን አትማ ከሰ ኢየሱስ ይረገታ ኢየሱስ ኩን አለቹንሳ ቢያ ከሩዱባ ቆሪቻ ታውዱፈ ውቱኒ ሙለተ ፊደልፈ ገልማን ጋይ ፎንሳ ከና ገርገር ባሱ በርባና ሄሮድስ ከሰውል ሄሮድስ አዋጂ ለሰ ወታደሮሳ አዋጂ ለሰ በኩል ይጆለ ወጋ ለማቲ ገዲ ይጆለ ትትካዳ አይሞት ትትቆገረ ዋጅራ ማረሙ በጀምር ሰራታ ከፊደለ ያዋጂ መጥሮ ጥሩምባ ያቆፈ አዳሜን የሮሰና አከዋን እርዳታ ሞቱን ማራከነ ሙት ፈካለ ፈካታ ይጆለ ጎለ ከሰ ዶክሱን እንጅሩ ጉረሪ ትፊነ የከማዋ ቀዮሞ ማርያም ዮሴፍ ብረነከ ሄሮድስ ሙሉቡ ሙጅጃ የሮማሌ በለሱ ወንበር ባዱ ፊ ሃይሳ ሙጅጃ ፖሊቲ ግብጽ እንትገሊቡየ ኢየሱስ ይተፈራ ኢየሱስ ይወጥና ሲሰተኮ ይንጅሩ ወፊት ገረገሊቲ ኢየሱስ ይመቆትና ፋይጋ ኢየሱስ ይመቆት በፋይ አያቱ የሰይጣን ዓላማ ኢየሱስ እንዳይቀጥል ነው ስራውን እንዳይቀጥል ነው የመጣበትን ዓላማ ሳይዘራብን ሚሽኑ ሳይናገር ሚሽኑ ሳይሰጥ የሰማይ መንግስት ጅሬኝ ሞቱ ማዋቃከሩ አልገኑ ካዲኑ ፊደል በተናገረው ፍረን ነፍቶሬ ኢየሱስ ገሩ ተፈራ አሜን ማሪፍ ተፈፌ ማሪፍ ዶክሱ በረባጭ ማሪፍ ገሪቡ ሱበረባጭ ሲወጀተ ከኢየሱስ ውጪ ዳግመኛ አማላጅ መወለድም መምጣትም ስለማይቻል ፍቃድም ስላልተሰጠ ራሱ ኢየሱስ ስለመጣ ኢየሱስ መቀጠል ስላለበት ሄሮድስ እዚህ ልጆቹን ያጣል ኢየሱስ ደግሞ ከእናቱ ጋር እዛ ገብቶ ቁጭ ብሏል በነቢያቶች አፈራሯል ልጄ ከግብጽ ጠራው የሚለው ነብይ ኢሳይያስ የተናገረው እንዲፈጸም ነው ጾና አመበለስ ኢየሱስ ተቀጥሏል በሉ ኢየሱስ ተቀጥሏል ስራ ይቀጥሏል በሉ ክብር ይቀጥሏል በሉ መዝሙር ይቀጥሏል በሉ ደስታ ይቀጥሏል በሉ ሃሌሉያ ከዛ አጭቶይ መዘከራስ ኩራይ ተቋንገስ ወሪት አልጉዝኔ የሰይጣን ዓላማ ሁለተኛ ምን ብያቸዋለሁ አካ ኢየሱስ ፎኔን ደፌ ኦቶሜሽን የሳኑ ብራን እንገድ ዱኡፍ ሐለም ጀሴ ኩዳን ተቋንገ ፍሪት ቦካጂ ብራ አከስን ይፍከኑፍ ወቀዮ ከራስ እሳቱ ዱመሰ ቦካ ቀቡፊ ቦካቲ ፉነ ቦታ ፍርግ እርገ
وانت وندماف لفت بقلتو بقلتشي كان لسقول አሜን وقيولين تلفما ماتي ور واين بافني اندبت waaqayyoon tolfamoon ماتي ور واين بافني اندبت maatii warra waa'ee baafnee dubbatu ور اودا يمنس ملتا سبانر warri odaa imanis mul'ata sobaa hin argu ابجو سباسنيم abjuu sobaasiniif إسان أكسم أنا من ججبس isaan akkasuma nama jajjabeessu أنا أفسم نتكسر وان كمنيف kanaaf sabni tiksee waan hin qabneef أكا ولتا إنجورو إركتس akka hoolotaa hin jirus hin rakkatus واقعي waaqayyo أريكو تكسوت الرتم بابا aariin أريكو أرين waaqayyo aariin koo tiksoota irratti hin bobaa ورا دورا بوتوتات إندم warra dura buutota sin adamu أنا واقعي قفتم مچا ولتا هو ani waaqayyo gooftaan machaa oolota koo نموت يوداتيف namoota yihudaatiif nan dhimma أكا فرد لولاس إسان نجبي akka farda lolaas isaanii nan jabeessa سني يودا كيسا sanyii yihudaa keessaa أغان بولي nagaan أغان agaan golee قوفون دكانا oofoon dukkanaa إدى لولافي idda lolaafi والبي يقولشان هدين وينبو ameen jettaniitu eessa keessa sanyii yihudaa keessa seexanni isa kana waan beekuuf ijoollee yihudaa sanatti ammeenya naqeetu akka jarri sanyiin dabarsineef hojii kana hojjetu kamoon hin jedhe bokkaa waaqayyoon kennaaye bokkaa kamii bokkaa nagaa bokkaan dafee oolfe maal godha natti maa waaqayyo si haadhise mee mana keessan balbala warra baadiyyaatti guddattan meeshaa takka harka keessan argisiisame ijoolleen baadiyyaa sina eebbisu gooftaan manni keessa yeroo kuwaasi dhiittan awwaaree mataatti sin garagalee beekaa boonaan yeroo bokkaan hin jiru qabatanii beektanii oogdii midhaanii yookaan balbalma keessan awwaara ture gaafa bokkaan roobu guyyaa sadii booda maal argitu maal jettan marga isa ta'u maalidha jedha maqaa isaa biqilaa awwaarichi maal of keessaa qaba ture sanyiidha qaba dabalaa si'a takka dabalaa maal eegaa ture sanyiin sun ba'uudha rooba waaqarraa eegaa ture erga rooba argatee awwaara xiqqaleessa yeroo kubbaa taphattu mataa tolse garagal sanyiin keessa jira maal rakkate rooba dhabee ture ganama kana rooba afurri waaqayyo sanyii jiraataa si keessaa baasu itti rooba amii kan jedheef haa ta'u maqaa yesuus eerasiif haa ta'u ati rakkatte malee waa si keessa jira sanyiin jiraatu sanyiin namootaaf dhalootaaf eebba ta'u garuu wayin dhabame balbala sitti cufame balbala tajaajilaa ta'uu danda'a balbala eebbaa ta'uu danda'a balbala ulfinaa ganama kana garuu wayi sitti hima maqaa yesuusin sirraa banameera sirraa banameera sitakka banameera 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 maqaa yesuusin ndau namni sibira jiru yoo sin mijanne raazikii taa'e namoota tokko dhuguma sitti maa jedhu tokko dipireeshinii keessa lafa taa'e sibira taa'e jedhu nama akka jiru yoo jiraate nakaa jiru kaayanii dhuguma sitti obbiratti eegaa የዲፕሬሽን መንፈስ ዘርቁ ለከስ ጀምሰ ከና ጀናባ namni janaabaadhaan keessa seene otomas viidiyoo tiruufte jechuudha አጠገቤ ሰው ያዘው አይሁን ሲያየቅ እንዲበላ በውስጥ ያለው እሳት ይበቅላል እኔ ዛሬ ያልሞት በል ዛሬ ማልበላ ዛሬ አይበላ ዛሬ ተይዞ አይሞትም ዛሬ ይበቅላል በል ዛሬ አልበላም የምትሉ ዛሬ ከበላችሁ ህይወታችሁ ይጣፍጣል ዛሬ ከበላችሁ ህይወታችሁ ይጣፍጣል ለምን እሺ ማንጎኛን ተኒበቱ ማንጎ የሮኛን ተኒፎን ሰራ ቢጣን ኢጀሳ ፈሎቆ ሰተኒ ጋፈኛን ተኒቆሩ ማሪ ዘር ነው ሰኚና ሰኚኛ ነማሲጎ ሲጎ ማንጎ ዳጋፎን ሰራ ኛቴ ጋፊ ጀቲ ባቴ ቤጀ ሰገለ ጩፈት ቢዲ ወንደንዴት ማለት ሰኚና akkuma kana sanyii waldaa keessatti facaaftan furnoo keessan gaafa nyaatan jireenya keessan kanaafadha hiyoota mimarraachuu dasiinu asraatas kaflummaa
Koes tishe kan nanti godeni torbe walitti ko jinyata waaqayyo kaasam gaafatu walitti qabeessi isuma argatte irraa kennu si gaafata waaqayyo zarsi badda yooti marra bakka minim nagaree waan tokko irra deebiin qabu gali raqi biti nyaat maanko sato me waan tokko biti ija sanyaat zaru miliyoonaan yimarra kaza hiwoti marara ሆኖ ዘር ስለበላ ነው አጠገብ ሰው ያዝና የምትማረረው የዘር ባልዲያል ወይ ባልሰ ዘር ከበላ ልሳል ባላ ዘር አይባልም ዘር ታይዞ ማይሞት ማለት አዎ የወረ ካና ነው ሰኛኛት ቶሽ የተማራቱ እቤ አዲጋኑ ማስጃ ተቀበለሽ ደበደው በተከሰ ዘር ሲበላ ይወት ነው ከተቆ ማለት ከቤ አንማ ማለት ጀዴተን ሼከና ከናይ ኮመቶ ኮጀቴቶ ይበርጋል ኢምቡ ማዘና ፊኒ ቲከኒ ቲቲኬ ፍረዱ ባይ ኢናቲገሩ አላ ዲባ ሞቶ ኮተቆሞ ከፈ አላ ዲባ ለሸተ ማንከፈለ አላ ሚሌነቱ ኮርገቱ ስላቆማ ዲባ ከፍዱ ሞር ከሮማ ነርቢን ዛከኔ ሰነጋቶ ኮባ ዲባ ወንደ ተቆታ ከስበሬ utukurno kafalu yu maba diriya sika bamana ila shi kana barbada jira ne ban amma ko da musi biragenya no akka ko de barbada jira dika abba ibba sana jijira ne abba ibba sa ruisan dan ga ko da minno nan ayir ke de watta ne ayo mendayo bala batolai hal कर पासर ना उससे असर उले स्वादा का लाता का बागा ने सी मतो बरना ने बिना मारा मतो होते हैं ये तो कोम बेला मोटो है मोटो ना मतो है वो लेते कभी बरसी जाते हैं अक्का भी तक लो वेजना आलो का को वांगोर बतिंग तो के दिलाले अंडा नो मतो है सरी मता फंडा ने नबी तो को मोटो है እና አንዳንድ ጊዜ የምትበላው ዘር ህይወትን ያማርራል ትዳርን ያማርራል እግዚአብሔር ካልዳቀም ሲረስ ነው አስራት በቃ እንትን ነው መምሪያ ነው ኩዳን ከሳ ተኮ ናፊዳ ሌላ ዋቀዮ ከተታ ሲክ አፊዳ ሌላ አቲ ኩዳን ከሳ ሱቱ መንገሳ በቃ ሼከና አማከስ ጎዳ ጤን ከለ ጆሌስ በመንደ በረም ሳሳን ተፋት ማረ ሰይዳኔ ሞካል ኮ ለሺ ሲጋበተን ሲወጀ ቺፍቱ እንጁ አና ጋፍቶ ኮ ነው ወደ ጀሰ ዲና አደብ አንጂአት ቡልቲ ኩ ደሸነት ለማ ብሪ ደበምቤ ጋፍቶ ኮ ብሪ ኩማ ተኮ ዲበጃ ከኑረት asin servisin natti dhufe asin kirai mana natti dhufe asin immoo kantiibaan koo wayna gaafatte kantiibaa magaalaa jiran jiru kanko amma kana qoqqoodeen bakka waaqayyo ati beekaa dhagaan jedhe kanaan haasnaan ta'e jeesanii guutuu birriidhuma waan jedhame maqaanuma isaanillee na bira taa'e nama achumaan dhugaa isinitti maa jira ati manaa koo dhagaa achumaan waan tokko bakka zero tayman ijoolleen daabboona gaafattee bilbilaan daabboona jechuun dura akka komaandari akkoo miti battal gaduu makanii mana balbala galee እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ijoollee koo mufachiisuurra sababni isaa jecha cimaanaan jedhan kanaan dura birrii dhabeetan hin qabuun jedhan dandeeyyaati immoo ijoollee lamoo abbaan akkamitti birrii dhabaanaan jedhan ijoolleen bakka abbaarraa waan guddaa eegdi abbaan waan mootamu itti fakkaatu abbaan waan nama hundumaa mo'atee jiraatu itti fakkaata waan ta'eef mooraan isaaniitti eegeen akkaawuntii irraa qabaatan isatti galchaa sanatti galchii baaseedhaan dhiiteen jechuudha. Naan waaqayyoon kadhadhe maaliif gooftaa kun hin jedheen safara kan jiraachaa ture. Nani qarshii koo na dhubattee kumaa dhibba jaha na dhubattee kanaaf anan iyyuu si jalaa fudhadhee kanaaf si adabee naan jedhe. Amma arraara naan gootuureen jedheen si fuudhan kadhadhe achumaani araarri sii ta'e amman argattaa jedhe achumaani nagaa waaqayyoon jedhe ergaan araara naa goote qarshii 40 barbaadan jedheen waraqata saafee nu abbaa dhibba lama godhee nu macaafa saafee 40 lakkaa'e 200 40 ሺህ ቆጠረ ቁጥርና ከዛ ደግሞ አንድ ልጅ ደወለልኝ ስልኪን ሰፋረቆም ይሄን ተቀናኒ ማጋሽ ስልክና ነፍቱ ይሄን ሰንካሴ ከካናዳ ነው የሚደውልልኝ ፕሮፌት ማናት አበነዝህን እሺ ሰላም እንደዚህ ነው ጌታ ይመስገን ባለፈው ጊዜ
ጸልይልኝ ነበር ረሳኝ እንዴ? አዎ ረስቼ ነበር። እሺ በቃ እናንተም ጌታ ይመስገን ድናለች። እኔም ምርጥ ሚስት አግብቻለሁ። 40 ሺህ ብር ልኬልኛለሁ። አሁን ይደርሳል። አሜን ወይ ጋሜን እንጀ ቦድ መናጀታ አቹ ማለት አሰው ደደብ አብዱር ረጅራቦ አበም ሰገደ መከረ ከይካ ይቷል መናቆ በረጅራት ላውዲ ወደ ነገ ፈጪ ሰንቼ ጎዳ አናም ራፌን ጅራሞ አገና ደመቀሞ ማስከማ አይነ መረከት ጋባ ከና ቢሳና ደገን አኩማ ከደተረ ቱሬ ባይን ትርኪና ብልብልት አው ወደ በላታ ተሰነና አና ደበላታ ተሰነኝ እንተ ያቤት እንጀ አው ነን ማንድ በል እዚህ ወደ 18 መዞሪያ መጥቶ ብሩን ይቀበሉ ብሩ ተልኮለ አካውንት ዲላ አካውንት አይቻልም። ሞኬ ፉዴ ነው ሞኬ እንዳገኘ ፉዴ ነው አቺቬን ኩማ አቡ ደለጌሳ ሞኬን መተሰረከተ ኩማ ሰደ ቤጃው ደገለ ኤርገቡ ያሰናቲ መኪና ቢቱ እንደተበለ ማነ ቢቱ እንደተበለ ዋናን ከራይ ከፈሉ አምኔ ዋናኛ ዱን አምኔ ዋናን ወፋዱ አምኔ kana boda musim using garga amen manta wamina jetta amen haleluya ካው ሶስተኛ ሰይጣን የማይፈልገው ምንድነው? አከል ህንዱልን በርባደት ያለ ጊዜ ይገል ነበር እንቢ ያለ። ሶስተኛ ደግሞ ኢየሱስ ጊዜው ሲደርስ እንዳይሞት ከለከለ። ማቴዎስ 16:21 ደልፈና አማርኛውን አውጣልኝ እግዚአብሔር ሰው ሶስተኛ እንዳይሞት አይፈልግም ነበር ሰይጣን። ማቴዎስ ድግደሚ ቁረጃ ድግደሚ ቶ እሺ ዱብስ ኢየሩሳሌም ከቤ ኢየሱስ ጋር ኢየሩሳሌም አከዳከን አከ መንጉዶታቲ አከ ልቦታ ወርነን ገፎታ ተረደቢ ሰሪት ተረደቢ ማቴዎስ ቁረጃ አጃ ከቤ ኢየሱስ ጋር ኢየሩሳሌም አከዳከን አከ መንጉዶታቲ አከ ወራ ልቦታ ገፎታቲ ፊ በርሲሶታ ሴራቲ ጉዳ ሊጳቹን አጄፈሙን ጉያ ሰደፋትስ ዱአ ካፈሙን አከሰረጅሩ በርቶታ ሳት ሙልቢሱት ከይ እሺ ጴጥሮስ ሞ ገራ ቡኬት ኢሰቀበ ዋቀየ ሰያውት ኮንስርት ዱፉን እንተኡፍ ጅሌ ሰጎርቱት ከይ እንገሩ ገራ ገሌ ጴጥሮስ ነድራቱ ሰይጣንና አንጉፉ አትታት አታካ ነሞታ መለ አከዋቀዮ ያብጂ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንደሚገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር። ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሁንብህ ጌታ ሆይ ይህ ከቶ አይድረስብህ ብሎ ሊገሥጸው ጀመረ። እርሱ ግን ዞር በል ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላዬ ሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነብኛል አለው። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፣ እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፣ ስለ እኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያገኛታል። ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜ ለሁሉ እንደ ሥራው ያስረክበዋል። እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ በመንግሥቱ ሲመጣ እስኪያዩ ድረስ እዚህ ከቆሙት ሞትን የማይቀምሱ አንዳንድ አሉ። ሰባት ስታርቁ ጴጥሮስ ሐዋርያ ነው፣ ከእርሱ ጋር ነው ህብረት የሚያደርጉ አብረው ወጅንደ ኢየሱስ አከሰደ ኢልሚናማ አርከሉ ቦታ አንገፎታ ቲቪ አርከጀሎታ ደብረ ፈሜከን ነሙላ ቢሮን ሳገሄራይ አከዱት ጀናም ጴጥሮስ ፊጋልፌ ኩን ስረትን ተይን ያ ጎፍታ ራወቴ ስረትን ተይን ጀናን ኢየሱስ አቲ ሰይጣናና ነድራቱ ኩፉነትን ተይን አየ
ያለ ጊዜ መሞቱ አይቻልም፣ አይታሰብም። ለምን? አምላክ ሆኖ ሥጋ ለብሶ ስለመጣ እንዴት እንደሚያስመልጥ፣ እንዴት እንደሚሸውድ፣ እንዴት እንደሚመታ ሁሉም ያውቅበታል። ሶስተኛው ሰይጣን ፈጽሞ ያልፈለገ ምን ነበረ? ኢየሱስ እንዳይሞት። መጀመሪያ በሕፃንነቱ መግደል ፈለገ። ጊዜው ደርሶ ደግሞ በጊዜው መሞቱ ሲመጣ ለሞት አሳልፎ ራሱን ለመስጠት ሲመጣ ደግሞ ምን አለ? እንዳትሞት አለ። እሞታለሁ ግን እነሳለሁ። አየህ፣ እንዳትሞት ደግሞ በሚወደው ሰው እኮ ነው። በጣም የሚወደው ጴጥሮስ መጣና እንዳትሞት አይሆንብኝም፣ እሞታለሁ። አንተ ሰይጣን ዞር በል ከፊቴ፣ መሞት ግዴታዬ ነው። ለምን? አንተ ልጆቼን እንዳታባክን፣ ልጆቼን እንዳትገለው፣ እኔ ሞቼ ሥጋቸውን በሥጋዬ ማዳን አለብኝ። ጩና አሜን። ሰይጣን ያልፈለገው ምንድን ነው ብያለሁ? አንደኛ ምንድን ነው ብያለሁ? ተቆፋ ማንጀሬ አካ ኢየሱስ ይጣላል ይወርማለ ሰይጣን ተወቆይ ለማፋ አካ ኢየሱስ የሮማሌ እጆልማ ሳት yokaan akkuma daa'immaadhaan dhalateen du'uu barbaadaa ture ሰይጣን ሰደፋ አካ ኢየሱስ fedhiif jaalala abbaa raawwatee du'u fedhii godhane ሰይጣን አራተኛ du'aa ka'uun isaa akka hin lallabamne barbaadaa ture ከሞተ በኋላ ከሞት መነሳቱ እንዳይታወጅ እንዳይሰበክ አይፈልግም ሰይጣን። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን ካልተማራችሁ እኔ አንዳንድ ሰው አንስቼ ትንቢት ተናግሬ ሆ ብለን ብንወጣ ምን ትጉርማል? በቃ የሆነ ትንቢት ለሱ እናገራለሁ፣ እሱ በቃ ሆነልኝ ብሎ ይመሰክራል። አንተ ግን ዜሮ ሆነ አለማውጣት። ይሄንን ጥቅም ውሰደው፣ ቁልፉን ውሰደው። ኢየሱስ መምጣቱ እንዴት እንደመጣ ሰይጣንን ሎላሉ ዲና ሎላሉ አኩማ ዲፎሪ ኩላን ለሰይጣን ሎላሉ ሎላሉ እንጂፈቴ ኢየሱስ ጎፍታ አሜን አሜን። ኡርጂን ተቆ ያዕቆብን ከሳይባ ራጀተ ወራ ሞአቡታ ወሮፍቱልቶ ተማለ ቆለ እንጨጨብሳ ማታወራ ሞአቡት ኢምቡሩክሰ ኢኒ ማታ ዲና ቡሩክሰ ኢየሱስ ይዱፌራ ኢኒ ማታ ረኪነ ከ ቡሩክሰ ኢየሱስ ይዱፌራ